Orasyon sa mga gastador nga mga estudyante. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Mas gugmaon nga mga estudyante nga gastador kaayo. Unta kabalo ka mo mugahin og allowance. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Gasto diri, gasto didto. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Palit diri, palit didto. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Sa mga estudyante nga dili kabalo mo budget og kwarta. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Gipadad-an og kwarta kay tungod sa mga project na kinahanglan, waray duha ka adlaw nahurot na. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Bisag way kwarta order diha. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Gipadal-an sa iyang ginikanan kay iamot daw sa eskwelahan pero gigasto ra. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Allowance na dili maabtan og pila ka adlaw. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Allowance na dili maabtan og 1 week. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Allowance na dili maabtan og isa ka bulan. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Kini nga video para kini sa mga estudyante nga gastador kaayo. Unsay katubag? Pag-budget ka mo. Amen. 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 Amen.